Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanaso ara rohingya bayan. To balaso. Alhamdulillah muye balaso insyaallah. To आज अल्लाह रहम बिल्ले आज ara सिक्किम de American English British English. To American English मध्ये तो हिंदीला अनुरातारा आयर म्योंगती जैसे हिंदी म्योंगती अंती दावती तलती गुरी तो यारा आई जैसे करे तो अनुरातारा रे पिक्चर करे फुटुलो जैसे करे लेसन अकल बॉडी बॉडी रे मानी प्रोनाउंसिएशन मानी मतन होय मानी मीनिंग गुरी दी रे करे तो दिजेयु इंशाल्लाह तो अनुरातारा हन जिन्नी की मर गलती नहलिबो दे वक्तन मध्ये अनुरातारा पिक्चर यान म्योंगती दिहिबा मोर म्योंगती तो अनुरातारा ख्याल गुरी साइबा तो बार बार जैसे प्रैक्टिस गुरी और रिव्यू गुरी साइबा तो अमेरिकन इंग्लिश मध्ये की हो तो ब्रिटिश इंग्लिश दे अमेरिकन इंग्लिश हद्दुर मानी प्रोनाउंसिएशन फरक दी सेंटेंस अकल तो यहाँ सायु तो जैसे अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश हंदिला दे हद्दुर अलग दे तो यहाँ नरे सायु मज्जा अजा अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश रे जैसे प्रैक्टिस करी रे सायु इंशाल्लाह तो इदियन दी साय हतारा लंबा न होई सबब तरफ जाई साय एक नंबर मज्जे सदे एलिवेटर मानी लिफ्ट अनुरातारा जियान की गांबाले कोरे लेखालो दोहर तो जियान की आरा हार मिक्या आसे फत्ती देशन मज्जे आसे लिफ्ट को दे तलत्ती बड़ो बड़ो बिल्डिंग और उरे दे लिफ्ट लोई तिमारी रो उरे दे लिफ्ट और बिली हो तो एलिवेटर मानी अमेरिकन इंग्लिश मजे एलिवेटर बिली हो लिफ्ट और तार ब्रिटिश इंग्लिश मजे की हो लिफ्ट हेंगो न LIFT लिफ्ट तो फरगुरी फैलम न तो ब्रिटिश इंग्लिश मजे लिफ्ट बिली हो तो अमेरिकन इंग्लिश मजे एलिवेटर बिली हो तो बहुत अमेरिकन इंग्लिश लो जैसे ब्रिटिश इंग्लिश लो गंगुरी फरक फैलाम न दिला फैलाम तो बारे 2 नंबर जाई तो 2 नंबर मजे अमेरिकन इंग्लिश गाबेज खदे अनुरातारा दहर जियान की फेजा जिंदला निकी मलाई हतम मजे संपा बुली हो दिनिया न तो फेजा ताल रे तो गाबेज बुली हो न अमेरिकन इंग्लिश मजे तो ब्रिटिश इंग्लिश मजे की हो रबिश बुली हो न 3 नंबर मजे अमेरिकन इंग्लिश वेकेशन मानी आरा जीवन की हमेशा हम नगरी बादा जे छुट्टी लो हॉलिडे तो हिंदिला पब्लिक हॉलिडे तो हिंदिला अमेरिकन मजे तो मलेशिया जे होना देश में जिनिया तो हिंदिला छुट्टी करी रे जिनिला निकी दरियार हासात दर मार्केट मजे हिंदिला दर जहां मजे तनन मजे सिटिन मजे तो बेराइतो जा दे तो छुट्टी लई इबारे वेकेशन बुली हो न तो इबा अमेरिकन इंग्लिश मजे इबारे वेकेशन हेंगो तो ब्रिटिश इंग्लिश मजे जंपर हॉलिडे हेंगो न हॉलिडे तो बादे 4 नंबर मजे अमेरिकन इंग्लिश मजे स्वीडर बुली हो तो स्वीडर होले जीवन की गरम बाजुरे होती नहीं न गरम बाजू शीतकाल गरम बाजू गादी दे तो स्वीडर बुली हो तो ये ब्रिटिश इंग्लिश मजे तो अनुरातारा पिक्चर मजे दहर तो ब्रिटिश इंग्लिश मजे जंपर हेंगो न तो 5 नंबर मजे कुकीज खोदे तो जिन की बिस्कुट आरा हता मजे बिस्किट बुली हो तो यार ब्रिटिश इंग्लिश मजे बिस्किट हेंगो न तो अमेरिकन इंग्लिश मजे कुकीज हेंगो बिस्कुट रे तो ब्रिटिश इंग्लिश मजे बिस्किट हेंगो तो बादे 6 नंबर मजे फ्रेंच फ्राइज को दे जिन्नी की अनुरातारा दहर लाउ दे मूलारे सेंसंगुरु कुरियरे तेल दिबांदी बरे रे नासाउदिन बिसेइन रे मलेशिया दे अमेरिकन हिनेला तो हिंदिला बरोबर देश कलम मजे बेहिसा बिसी यूज कर ही नरे तो अनुरातारा जिन्नी की पिक्चर मजे दहर दिया तो ही नरे हदिनिया फ्रेंच फ्राइज तो इबा अमेरिकन इंग्लिश मजे होते न ब्रिटिश इंग्लिश मजे चिप्स हेंगो न
তো এই বাদে 7 নম্বর মধ্যে পার্ক লট পার্কিং লট মানে যিনি কি গাড়ি পার্কিং করে যে জাহারে বুলি হন আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে পার্কিং লট হেঙ্গ তো ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে কার পার্ক হেঙ্গ ন তো 8 নম্বরের মধ্যে ট্রাক মানে লরির বুলি হো তো ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে লরি হেঙ্গ ন আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে ট্রাক হেঙ্গ তো ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে লরি হেঙ্গ দহদে পিকচারের মধ্যে লরি আনরি নিয়া 9 নম্বরের মধ্যে আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে সিলভারওয়্যার হেঙ্গ সিলভারওয়্যার মানে যিনি কি আরা তো এর মাঝে বড় বড় হোটেল কোন মাঝে হিন্দিলা বড় বড় হানা দোয়ানোর মাঝে তো বেশি বড় বড় ফসলা কলে হিন্দিলা বস কলে হানা হাইতে যাতে তো হিন্দিলা মুন্না সুরি তো দাঁত সুরি জিন্দিলা কি দর পুরা উষা কল মানে সানন মাঝে তুলিলে দাদা হাঁড়ি ওরা যাচ্ছে হাই না হারলে তো যাচ্ছে হিন্দিলা শরীর হারি গুসারে হারি কেলা এর মাঝে বড় বড় হোটেল কল মাঝে কুড়া কল রান আসুতা ঘুরিয়ে দে তো হিন্দিলা কুড়া গো আসুতা আন মর্মিয়ং দি হিন্দিলা হয় মাগা দে অদার ঘুরিয়ে রে তো হিনর হনা আত সিরি না গুড়া সুরি গম দা সুরি লই হারিয়ে হাওয়া তো হিনরিয়া এই জিন্দিলা হানা দিনদিলা মুন্না গুড়া সুরি তো হিন্দিলা মুন্না জয়েন কেরা জয়েন তো ইবা বুন্দা হিবারে কি হ সিলভারওয়্যার হেঙ্গ ন আমেরিকান ইংলিশের মাঝে তো ব্রিটিশ ইংলিশের মাঝে হদে কাটলারি হেঙ্গ ন কাটলারি অগরে ইবা তাছে ব্রিটিশ ইংলিশের মাঝে হদিনিয়া ন তো আমেরিকান ইংলিশের মাঝে সিলভারওয়্যার হেঙ্গ তো ব্রিটিশ ইংলিশের মাঝে কাটলারি হেঙ্গ তো এবারে 10 নম্বরের মাঝে লাইন হতে অনরতারা দহর পিকচারের মাঝে তো জিনিলা কি মাইছে সুদরে লাইন ধরে দিয়া ফর এক্সাম্পল আরাজ দিলা ইউএন মাঝে মানে আরার যাচ্ছে পারমিট দিতে করতে যাইলে তো হের মাঝে আরা যদি বেহাসুরা করে দিলে তো আরার ইউএনতে হের সিকিউরিটি ক্লাসে কি হ লাইন ধরো হেঙ্গ তো লাইন মানে মানুষ সকলে সুদূরি দায়ের মতন গুড়ি উলুগুড়ি একজনের পিছিয়ে একজনের লাইন ধরে দিবারে তো এই লাইন হেঙ্গ ন ইবা আমেরিকান ইংলিশের মাঝে লাইন হেঙ্গ ন তো ব্রিটিশ ইংলিশের মাঝে কি হসাই কিউ ইবা জিন্দিলা নাকি QUE তো এই সারিগুয়া ইউ হদে এই সারিগুয়া লজ্জর আওয়াজ নইব সরব কিউ হদে হি একগর আওয়াজ বে নলিব যেন ইবা কিউ হেঙ্গর আওয়াজ নলিব যেন তো জিন্দিলা নাকি মানছে এজনের পিছে এজনে সুদূরি থিয়ে লাইন ধরে দিবারে আমেরিকান ইংলিশের মাঝে লাইন বুলি হ ব্রিটিশ ইংলিশের মাঝে কিউ হেঙ্গ ন কিউ তো শুক্রিয়া আমেরিকান ইংলিশের দে ব্রিটিশ ইংলিশ অনর্থরা তো এই প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড মিনিং তো যাচ্ছে মতনের দে মাহানি সই গুড়ির হদ্দুর যাচ্ছে আমেরিকান ইংলিশ হদ্দুর ফরক তো ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে হদ্দুর ফরক দে তো হিয়ানরে বুঝি পাইলাম ইনশাল্লাহ তো শুক্রিয়া বুঝি পাইছি বলে আশা করাম তো আর যাচ্ছে সেবক করে উল্লাহ সায়রে মানে প্র্যাকটিস করিবা